जगन्नाथ मोर नुआ आध्यात्मिक ओडिया चैनल ओडियाणीक श्रद्धारे आपण मानकु स्वागत। आज मु गोटे भिडियोटी बनईची जे अविवाहित झील जो माने बाहा ही नांती जो झील माने से माने सावित्री व्रत करि पारिबे कि एही विषय रे मु भिडियोटी करिची। ता पूर्वरु आपण लाइक करंतु आउ सब्सक्राइब करंतु। आम समस्ते जानिचंती ए वर्ष मे 30 तारिख सोमवार दिन सावित्री व्रत पालन होउची जोटा कि सबु विवाहिता सधवा स्त्री लोक करि थांती। नववधूटी जी नुआ बाहाई के आसी थाए से प्रथम सावित्री व्रत रखी थाए और तापरे से प्रति वर्ष तार सावित्री व्रतटी करे एवं जीवंत वृद्धा महिला भी व्रतटी तांको स्वामी को पई रखी थांती। आ एटा ही हमर परंपरा, एटा ही हमर रीतिनीति, एही परी ही चली आसीची। किंतु जड़े अविवाहिता झील सावित्री व्रत रखी पारिबे कि नाही यही प्रश्नटी बहुत थर मन रे उठे। अविवाहिता कहले छोट झील नुहंती, 20 वर्ष उपरर झील जो माने कि प्राप्त बयस हो सारी विवाह योग्य हो सारी से भली झील माने ही को प्रश्न एटा छोट झील को प्रश्न नुहे। यही माने जो माने टिके बाहा हवा पई बयसर हो जाइचंती सेही माने एही व्रतटी रखी पारिबे कि नाही। काना प्रथमे आमे बयसटा जानिबा कथा जे को झील मानक विषय आमे कथा होचंती। अविवाहिता माने जो मानेकर विवाह योग्य झील जो माने विवाह योग्य पई माने योग्यता आसी सारी विवाह किंतु करि नाहंती तो से माने व्रत रखी पारिबे कि नाही। प्रथमे आमे जानिबा जे एही व्रत रे आमे लक्ष्मी नारायण को पूजा करि थांती। लक्ष्मी नारायणकर जुगल मूर्ति की आमे पूजा करि थांती। तांकर नियम रे पूजा होई थाए, दी देवी को पूजा करि थांती। एही माने आशा रखि थांती नारी माने जे आमे तांको पूजा कले मो स्वामी दीर्घायु हेबे, तांकर सब असुविधा दूर हेबो, एही कामना रखिकी से माने सावित्री व्रतटी करि थांती। 2 जण लक्ष्मी और नारायण से दिन पूजा पाई थांती। तो सधवा नारी माने लक्ष्मी नारायण को ही से दिन पूजा करि थांती। तेणु जदि जड़े अविवाहिता झील जी कि माने जहाँपाई बर खोजा होची कि कौटी तांकर ठीक हो सारी किंतु विवाह होई नाही कि निर्बंध हो सारी आउ कि से काहाको पसंद करूचंती। एही परी जो ना माने झील अछंती जो मानकर कि विवाह माने से माने विवाह योग्य हो गलेनी, विवाह पाई प्रस्तुत अछंती किंतु विवाह हेई नाही तो से माने ए व्रत रखी पारिबे। काना तांकर स्वामीकर गोटे परिचय आसी सारी माने स्वामी किए हेबे बोली से जानी सारी तो जन को सी जानी से मन रे भाभी पारिबे जे ये मोर भाभी स्वामी तो से हिसाब रे सी तांकु पाई व्रतटी करि पारिबे। व्रत करिबारे किछि असुविधा नाही काना सी तांकर दीर्घायु कामना करूचंती जहाँ को सी आउ किछि मास परे कि गोटे वर्ष परे विवाह करिवे तो तांको पाई जदि से पूर्वरु तांकर दीर्घायु कामना करूचंती ताले एटा बहुत भल तो एटार किछि असुविधा नाही। तो एटा निश्चय सी करि पारिबे जेहेतु विवाह से करि नाहंती किंतु तथापि सी व्रतटी करि पारिबे, उपास रही पारिबे, पूजा करि पारिबे। हाँ नुआ साड़ी पिंधि न पारंती, चूड़ी सिंदूर पिंधि न पारंती किंतु व्रतटी करि पारिबे, उपासटी से करि पारिबे। माने किछि अंश रे से व्रतटी करिबे, पूर्ण मात्रा रे तो हबनी काना से जेहेतु विवाहित नुहंती से सिंदूर मारी पारिबेनी, चूड़ी शंखा एगुडा पिंधि पारिबेनी तो किछि अंश रे से व्रतटी करि पारिबे। उपवास से दिन करि पारिबे और लक्ष्मी नारायणकर पूजा करि पारिबे। और जदि गोटे विवाह योग्य झीलटी जड़े स्वामी भाभी स्वामी से जानी सारी जे मो बाघरटी हब तो जदि तांको पई से व्रत रखुचंती एहा द्वारा तांकर भी आयु वृद्धि होइथाए। कोनोसी अघटन जदि घटिबार थाए ताले बोध हुए से दूर भी हो जाई पारे काना एठी से तांको पई व्रत रखुचंती मनरु श्रद्धा रे भक्ति रे तांको पई पूजा करूचंती तो तार किछि प्रभाव तो निश्चय तांको ऊपर पड़ी थाए। भगवान को आशीर्वाद तांको ऊपर रही थाए। जो आगु को जदि किछि असुविधाटे तांकर हबार भी थाए तो सी भी दूर हो जाई थाए। तेणु गोटे अविवाहिता झील जी विवाह योग्य हो सारी तो सी
ପୂଜାଟି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନିୟମ ଅଲଗା ରହିବ। କାହିଁକିନା ସେ ଉପବାସ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ବି ଗାଧେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଚଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ତ ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବିବାହିତ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଫଳ ଖାଇକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ମନରୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବିବାହ ହବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଝିଅର କୌଣସି ବିବାହ ଠିକ୍ ହେଇନି, କିଛି ବି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଗାଡ଼ ହେଇନି କି କରିବାର ଏବେ ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ କରିବାଟା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରର ଖୋଜା ସରିଛି କି ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇସାରିଛି କି ବିବାହ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇନି, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ବାହାଘର ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ। ବ୍ରତଟି ସେଇ ହିସାବରେ କରିବେ ଆଉ ନିଜ ମା' ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିବେ, ଘରର ନିଜର ଅନୁମତି ନେଇକି କରିବେ। କାହିଁକିନା ବାପା ମା' ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆଗକୁ ତ ସିଏ ତାର ହିଁ ପତ୍ନୀ ହେବ, ତାର ହିଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବ, ତ ଏବେ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ନିୟମ ଭିତରେ ସେ କରିପାରିବ, ସେତିକି ନିୟମ ଭିତରେ ସେ କରିବେ। ହଁ, ସ୍ୱାମୀକି ଆମେ ଜୁଆର ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଆମେ ଖାଆନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀରେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। ତ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ ଆଉ ବ୍ରତଟି ରଖିବେ, ଉପାସ ରହିବେ ଆଉ ପୂଜା କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ। ଆଉ ମନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ତାଙ୍କର ନମସ୍କାର କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାହ ପରର ଜୀବନଟି ବହୁତ ସୁଖମୟ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ଯୋଡ଼ିଟି ସେମାନେ ହେବେ, ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କେବେ ଅଭାବ ରହିବନି। ଆଉ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଟି ହେବ। ଆଉ କୌଣସି ବାହାଘର ପରେ ଅସୁବିଧା ବି ତାଙ୍କର ହେବନି। ତ ଯଦି ସେ ମନରେ ଭକ୍ତି ରଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିକି ସେ ଯଦି ପୂଜାଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘରଟି ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ସେ କାହା ପାଇଁ ଏଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାହାଘରଟି ଠିକ୍ ହୋଇଛି, ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ଗୋତ୍ର, ଏଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେତିକି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଅବିବାହିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ବୟସ ହେଇନଥିବ, ତ ସେମିତି ଝିଅ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ସେମିତି କରିବାର କିଛି ମାନେ ବି ନଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ବି ପୂଜା କର, ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖିକି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାବିତ୍ରୀଟି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଭକ୍ତି ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଭକ୍ତିଟି ମନ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାନି, ଚିହ୍ନିବାନି, ତ ସେ ଭକ୍ତିଟି କେବେ ବି ଆସିବନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହେଇସାରିଛି କି ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇସାରିଛି, ସେଇ ଝିଅମାନେ ଏହି ବ୍ରତଟି ରଖିପାରିବେ, ଘରର ଅନୁମତି ନେଇକି କରିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ନିୟମ ସେ କରିପାରିବେ ସେତିକି ନିୟମରେ ହିଁ କରିବେ। ଯେ ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାହା ହେବା ଝିଅ, ଗୋଟେ ନବବଧୂ କି ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ କରିଥାଏ, ସେ ପୁରା ତ ସେ ନିୟମ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଉପବାସ ସେ ରହିପାରିବେ, ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିବେ, ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାହାଘରଟି ଭଲରେ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭଲରେ କଟୁ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କାମନାଟା ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମନରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଯେ ଅବିବାହିତା ଝିଅ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ତ କେବେ ବି କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବାହାଘର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ହେଇକି ବହୁତ ଦିନ ଲେଖାଏଁ ରହୁଛି, ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଯିଏ ଭାବି ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ବ୍ରତଟି ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିୟମ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ବ୍ରତଟି କରିବେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାମନା କରିବେ ଯେ ସେ କେମିତି ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏହିପରି କାମନା ନେଇ ବ୍ରତଟି କରିପାରିବେ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।